Thank you so much Ira. Ira tadi share tips-tips marketing lah ya. So kalau siapa pun kat sini jangan segan, jangan sekali pun segan untuk contact team kita. Besides Ira, we also have another superwoman. Nama dia Alia. Memang dia punya design semua power out of the world punya. If you see kita punya Telegram postings, if you see kita punya Facebook, kita punya IG, kita punya WhatsApp posting semua, semuanya datang dari Alia. Ira tukang buat everything pun, marketing, everything online semua Ira yang buat. Yang design semuanya datang dari Alia. So dalam kita punya team memang orang-orang kuat je. Ya, walaupun they are very young, tapi at the same time mereka lah generation yang kita nak fokus, because the millennials sekarang, the Gen Y sekarang semua pau kita punya market tau, kita punya pasaran. Ya. So thank you once again, thank you Ira, thank you did a great job tadi. Ya, Assalamualaikum, my name is Daniel. I'm going to do my sharing sekarang lah, kalau dikenalkan ya. Okay, share screen. And there you go. Okay, Daniel punya topik very simple, very short. Short juga lah. Tapi simple enough lah. It's called prospecting dan invitation. Tapi sebelum Daniel nak pergi prospecting and invitation, Daniel nak welcome kita punya new friends dari dropshippers, agent dari company lain. We also have some people from, I just got a message from Nilai. Yes, we have somebody from Nilai, Madiana Tan, prospect kita. Also some people from Seremban. We have some people from Melaka. And thank you and welcome to the team lah ya. So nama saya Daniel selaku Chief Marketing Officer, dan kalau you nampak dalam screen sana Lydia Class tu, itulah Puan Lydia, kita punya group chairman. Hai Puan Lydia, khabar? Good to see you. You're so classy lah. My God, so beautiful and so classy. Memang kemeja. Wah, pakai kemeja. No, memang you sekarang bawa aura tau. Your aura of a businesswoman luar biasa. Thank you. Well done. Thank you. Wow. Thank you for being here. So we also have all our friends kat sini. Semua kita punya agents, kita punya stockists semua lah ya. So what we're going to talk about sekarang is two things lah. Satu, Daniel punya topik lah, prospecting the invitation, ya. Dan juga bagaimana nak buat duit dari bisnes ni. Very simple. Everybody wants to make money kan? Ya. We can live on love and fresh air only sebentar aja. Tapi lain-lainnya perlukan duit. Like Puan Lydia pun ada beritahu, kita bukan semuanya pasal duit, tapi semuanya perlukan duit lah kan. And kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita punya family kat Serin ni dah baca the news, starting on the 1st of June, 1 Jun sampai 14 Jun, lockdown tau. Full lockdown. So kita tak boleh keluar mana-mana, tak boleh kerja mana-mana ke apa-apa. So why? Because kita punya numbers, MCO number, kita punya COVID number dah 8,000 lebih. Ya, 8,000 lebih. My goodness. I'm sure setiap any of us lah kat sini mesti kenal seorang yang kena COVID ya. In fact, I also have some friends yang kena COVID. Stay at home ni, keluar once or twice ni, tapi terkena COVID kat luar, bawa balik kat rumah. Ya. So tuan-tuan puan-puan, please take care of yourself. And so kalau boleh, kenapa tak nak work from home full time? Kalau you kerja kat office boleh dapat 4-figure income, apa kata kalau kita tunjuk you satu cara, one way to earn that same kind of amount that you earn kat office, work online aja. Setiap hari you spend 2-3 jam aja. Kalau you nak part time, 1 or 2 hours sajalah. Tapi kalau you nak full time, 3-4 jam sahaja tau. Online. Then you boleh menghala ke your dreams. Apa yang you impikan. Last week kita punya topik is about dreams. Why dreams important? Because kalau you tak ada dream, kalau you tak ada goal, you angan-angan saja tau hari-hari. I hope lah kita MCO tak ada. Oh, I hope lah ini tak payah lockdown. Oh, I hope lah ini, I hope lah tu. Tak boleh hope. Kita kena bekerja ke arah sana tau. Sama macam Perdana Menteri kita sekarang dah buat satu announcement, lockdown. Perlu. Kenapa? Because kita punya number dah terlalu tinggi. I got no choice tau. Kita punya business semua akan suffer. Yes,
Tapi bisnes macam kita yang semuanya online akan tetap jalan. Money akan tetap masuk ke bank anda. Yeah. So I want to quickly go into prospecting and invitation. Yeah. I like to talk about this. Percentage of people using social media on daily basis. Because kita work from home sekarang, tengok dia punya persen kat sini. Facebook dah naik, ya, 74%. YouTube orang tak ada apa nak buat, dia tengok movie ke, tengok tutorial kat YouTube. The next highest one is Instagram. Yeah. And this one I'm talking about billions of user tau. Kalau Facebook alone dah 2 point something billion. Instagram dah 1 point something billion. Of course after Facebook, YouTube lah pun close to 2 billion already. Apa kata kalau kita ajar you bagaimana nak guna ni nombor ni, Facebook, nak guna YouTube, nak guna Instagram dan TikTok, fast rising stars kat sini, TikTok tau. Apa kata kalau kita ajar you bagaimana nak guna 4 entity ni untuk majukan your business. You work from home aja. You copy, paste dan share sahaja. Apa dia? Copy, paste, share. Siapa tak boleh? My anak yang bawah 18 years old pun boleh buat. Tapi because they are under 18, they cannot go into business just yet. Anak dia fokus on study. Tapi sesiapa pun boleh buat. Ya. Kalau you baca ni, social media and COVID-19. Social media app dah naik sebanyak 4% lebih lah. That was just last year ni loh. Now it's even more. TikTok dah jadi global sensation. And you wouldn't believe this now. Nanti I tunjuk you siapa pengguna TikTok yang paling banyak. Lelaki. Bukan perempuan, lelaki. Lelaki follow perempuan. Perempuan buat TikTok, lelaki ikut. And now because lelaki banyak company letak produk dia atas TikTok untuk promote. Banyak doktor-doktor, banyak specialist, banyak business consultant semua letak perniagaannya kat TikTok to promote. That's where kita punya trend sekarang tau. COVID-19 dah tukar platform business satu dunia tau. Because of COVID-19, because people work from home. Business yang besar-besar, yang ada office besar-besar, tutup, gulung tikar. Beribu-ribu pilot, cabin crew dibuang kerja. Macam mana? Mereka buat work from home lah. Mereka masa-masa sell online. Some went to other industry. Tapi banyak sangat nak opportunity tau. Peluang berniaga. Apa kata kita ikut cara Puan Lydia, group chairman kita di Serene Beauty ni, apa kata kita ikut cara Puan Lydia untuk berniaga? Apa kata kita ikut cara-cara dia untuk berjaya untuk kita sendiri? Sebab Puan Lydia sekarang nak bawa sekumpulan orang masuk dalam kapal besar dia untuk berlayar satu dunia. We are expanding to the world now, tuan-tuan puan-puan. Now you can either wait and see whether or not kita betul-betul buat, atau you naik kapal sekarang, buat. Just do it. Just do it. Look at that. 50% of adults are using social media more than last time tau. 50%. Double the rate tau. Why? Sebab tak ada orang, there's nothing to do at home. Lepas kerja, online lah. Buka Facebook, buka TikTok, buka YouTube, buka movies. So, this is where it is now. And look at this. Halal cosmetic. Macam mana dia popular di Malaysia tau. 61% of Malaysia population 60 to 61% is Muslim tau. Okay? You got Chinese Muslim, Indian Muslim, any Muslim, pure Muslim, Malay Muslims, everything. Halal cosmetic and personal care is the fastest growing consumer segment in Malaysia, tuan-tuan puan-puan. Bukan jual kereta, bukan jual insurance, bukan jual trust fund, bukan jual rumah, definitely not jual rumah. Halal cosmetic and personal care. What business kita sekarang? Kat Serene Beauty? Halal cosmetic and personal care. We are in the fastest growing consumer segment in Malaysia, in the world now actually. You know how big is Muslim population in the world? Betul-betul besar lah. You know how big is the halal industry in the world? Betul-betul besar, tuan-tuan puan-puan. That's why Malaysia has the highest, one of the high mobile social media penetration rate. Top 5 globally tau. Top 5. Malaysia highest in the region, Asian region.
Kalau you look at the ratio lah, of course. So, please tuan-tuan puan-puan, belajar guna social media secara betul. Kita akan adakan kelas, seminar. Seminar digital marketing untuk mengajar semua Serene Beauty family kita kat sini. Free. Dianjurkan oleh Serene Beauty. Di bawah khas oleh Puan Lydia, kita punya group chairman. Dia insist, dia nak semua agent kita, semua dropship kita, pandai, mahir guna social media. And I promise you, you come for this seminar, dia online aja. Maybe 2 or 3 hours, okay? Tapi ada break kat tengah-tengah. Tapi you habiskan this seminar, Serene Beauty akan award you satu digital cert, satu e-cert yang mengatakan you dah habis duduk satu seminar digital marketing. So itu surat yang macam sijil tau. Itu macam certificate untuk you tau. You dah mahir, basic mahir. Basic. Itulah yang Puan Lydia nak untuk you. Untuk semua kita. Look at this TikTok overview. Look on the right side. Male users. 54% lah male users. 54%. Lagi banyak dari female users. Female user 46%. Macam mana ni? Tapi kat TikTok, yang dancing buat kelakar semua, yang buat masak-masak semua, all female. Tapi male yang following tau. This is the fact of life. So look at it. Berapa kali TikTok di-download? 2 billion times. 2 billion kali di-download. Crazy, So these are some of the statistics that you want to see lah. Look at this, total number of active social media users sedunia lah, satu dunia lah. This was last year punya fakta, statistik. Fakta tahun ni belum keluar lagi. 3.96 billion orang guna social media. Dia guna social media untuk apa? Untuk kill time, untuk buat research, untuk social, untuk belajar, untuk niaga, macam-macam. And who are these people? These are people like you and me. They are your customers tau. They are your customers. That's why it's so important for us to use social media secara betul. Look at the age. 18 sampai 29 tahun, 88% yang paling tinggi is the 18 years old sampai 29 years old. What does that tell you? Millennial. Itu millennial. Dan akhir kepada Gen Y. Millennial / Gen Z lah. Tapi that pun ada Gen Y juga. So kita kena appeal kepada orang-orang muda. Second bracket, 30 sampai 49 years old. Itu okey lah. Kira pertengahan Gen Y dengan akhir Gen X. Okay, Gen X. So if you see the number, Serene Beauty ada apa? Whitening product. One of our hot seller is whitening product. You gosok kat tangan, on the spot you nampak tangan you putih. On the spot you nampak tangan you putih. Kalau you gosok kaki you satu you gosok, satu jangan gosok. You akan nampak satu hitam lagi dari satu. Memang the thing mujarab, memang the thing effective. And it's cost effective also. Very good cost. Dia punya harga. So affordable. Siapa pun boleh. Teenager pun boleh. Look at the market yang paling besar kat sini. 88. Orang muda-muda. Dia nak apa? Dia bukan nak anti-aging tau. Dia nak whitening. Orang dah putih, nak lagi putih. Orang dah gelap, confirm nak putih. Tapi orang dah putih, nak maintain putih. That is our biggest market. And kita dah ada satu strong product. Whitening product kita. Tolonglah dapat set tu. You will not regret. Okay. The second biggest market kat social media. Age 30 to 49. Age 30 to 49. Apa dia nak? Dia nak anti-aging. Anti-aging, anti-penuaan. Serene Beauty, kita punya produk special yang number 2, the hottest seller, is anti-aging. Because dalam semua produk kita, ada ACE, vitamin A, C, E. Apa tu? Antioxidant. Apa tu antioxidant? Antioxidant tu lawan free radical. Apa tu free radical? Free radical tu buat you kedut-kedut,
but you look old before your time. That's why you need to use Serene Beauty products. Look at Puan Lydia. Look at Puan Lydia. You guys, crazy. That's why you have to follow a founder of a product that uses their own product. Kalau tak, something wrong somewhere dah. And Puan Lydia punya testimoni, dia punya foto of before and after. Masya Allah. If you are new here, please ask the person yang invite you dalam Zoom chat ni, Zoom meeting ni, Puan Lydia punya testimonial. Before dengan after. You wouldn't believe it also kalau you nampak. Right? Now look at this skincare. Anti-aging products. How popular. Okay? Korean product, 54% of Korean punya product, K-beauty consumer, semua nak anti-aging punya. Semua nak whitening. Anti-aging dengan whitening. Why? Because dia expose ke matahari banyak. Matahari you expose banyak, terus your skin cell rosak, terus you akan kedut-kedut, you akan look old punya tau. Yeah? So look at that. Usage of smartphone access and all that. Yeah? Brands are coming up with range to counter effect of high digital stress. Bukan stress hari-hari je tau. Dia sekarang high digital stress. So all this point menghala ke apa tau? Dia menunjukkan yang Serene Beauty kita on track. Kita on track. Kita memang menghala ke tujuan yang betul. Kita ada produk yang betul iaitu whitening dengan anti-aging. Ya, untuk kita punya market yang memang besar. Remember I told you the millennial dengan Gen Z, Gen Y sama dengan Gen X. Gen X pun anti-aging. Jangan lupa. Ya. So kita dah tahu ini dulu dah dululah. That's why kita top 10 product in Malaysia dah, top 10 company in Malaysia. Okay? For that I applaud you lah Puan Lydia. You memang forward thinker champion. Alright. Kalau tuan-tuan puan-puan tak join kita pun tak apa. Tapi tuan-tuan puan-puan kena tengok nombor ni. 4.2 trillion dollars tau. Ini bukan ringgit ini USD dalam tahun 2017. Sekarang 2021 dah. I think the figure dah melipat ganda dah. Ya. Tengok anti-aging apa? Anti-aging dan beauty product. 1 billion USD tau. Kalau kat Malaysia dah berapa dah? 4.3 billion. Tengok berapa besar market dia. Kenapa Puan Lydia nak tuan-tuan puan-puan join kita sebagai agent, sebagai dropshipper? Ya, sebab atau dari dropshipper convert jadi agent, sebab dia nak semua berjaya. Puan Lydia sendiri yang dia punya filosofi dalam life. Dia cakap, dia takkan berjaya kalau you tak berjaya. Kalau you tak berjaya, very simple. Tak kisah dia berapa kaya, dia bawa berapa besar kereta dia, berapa besar rumah dia ke apa. Dia sendiri tak berjaya. Ini bukan keluar mulut saya. Ini keluar mulut Puan Lydia. Dia punya matlamat is to angkat semua orang, semua ejen-ejen dia, semua stokis dia, letak atas kapal yang besar. And bila air naik, pasang, semua naik sekali. Kita punya financial pun baik. Siapa tak nak 2,000, 4,000 ringgit extra? Side hustle je tau. Ini panggil lah, you tahu apa side hustle? Side hustle lah dalam dia punya explanation lah. Kalau you tengok MDEC lah. Side hustle semuanya kira macam you bawa Grab, atau you Foodpanda, atau you JNT delivery, you buat part time ke, itu side hustle. That means you kerja full time somewhere, lepas tu lepas kerja you buat kerja ni. Apa kata kalau kita tunjuk you satu cara di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh buat lebih banyak dari apa you buat kerja you. Don't quit your job, please. Don't quit your job. I'm not saying that. I'm saying just spend 1 or 2 hours a day dengan kita. Kita ajar copy, paste, share konsep. Semua konten datang dari kita. Semua training datang dari kita. Semua produk pun dari kita. Risiko kita yang ambil. Tuan-tuan, puan-puan, tolong copy, paste, share, dapat commission dia. Dapat banyak. Ya. So now I go to my next thing, which is the success cycle lah. Macam mana kita nak sukses? Kita kena ambil action dulu. I share this slide last week dah. Sukses takkan datang just like that.
takkannya. Ya? Sukses kena ada action. Action kena ada goal. Goal datang dengan dreams. Kalau you tak dream, you tak ada goal, you angan-angan sahaja. Ya. Puan Lydia dia punya vision, I tell you, my God, besar. World domination. That's why dia dengan kita punya CEO Puan Eja tengah formulate satu plan of action di mana kita akan bawa Serene Beauty overseas. You imagine overseas. Kalau kita penetrate, don't say banyak country lah. Satu country je lah, Indonesia. Mana? Malaysia baru 32 million tau. Indonesia 270 million. Tuan-tuan, puan-puan. Apa kata kalau kita ajar you cara untuk collect database orang, lepas tu do email marketing kepada orang kat Indonesia, and orang Indonesia beli produk you, and you dapat commission dari sini. Macam mana? Interesting? Yeah. I am very interested in it. I'm telling you. I cannot sleep now just thinking of macam mana besar company ini boleh pergi tau. Yeah. I will not take so much time because I know time is a thing. But I want to go through my slides very fast. Yeah. So if you have any questions, by all means, yeah, please text us or rather talk to the person yang invite you dalam Zoom ni. Macam mana nak contact kita? Ya. Kita akan beri one-to-one personal coaching, personal counselling. Ya, kita nak tolong semua orang. Ya. Now, tuan-tuan puan-puan kalau nampak kat skrin tu, itulah database kita tau. Itulah database kita. Kan? Kat tengah-tengah tu yang kecil tu, yang bulat kecil tu, itu family and friends lah. Kita punya friends dengan family. Berapa banyak adik-beradik kita ada? Berapa banyak uncle auntie kita ada? Macam tu je. Semua pun yelah, I support you lah, I beli satu je lah, I beli dua je lah. Lepas tu bulan depan jangan kacau. Macam tu. So that's why market kita kecil. That's why orang cakap, I tak kenal orang lah. Oh, bisnes ni I tak boleh buat lah. Kenapa? Tapi Facebook you ada 4,000 orang. Macam mana? You join WhatsApp group. Satu WhatsApp group 200 lebih orang. You join 10. Macam mana dah? Kan? So, kalau you nampak kat tengah-tengah, itu friends and family. Yang grup yang paling kecil. Tapi kita sebagai manusia, kita dasarkan kita punya inverted comma lah, marketing experience atas grup yang paling kecil ni. Friend and family. Yang paling kecil. Dan bila mereka cakap no, sebab mereka akan cakap no pada tuan-tuan puan-puan, ya, mereka akan menolak tuan-tuan puan-puan sebab mereka close, mereka rapat dengan you. So mereka akan cakap, no lah, I guna brand itulah, I guna ni lah, I tak guna makeup lah, skin I guna sabun Dettol je lah. Itu friend and family. So bila orang reject, kita cakap, Allahu Akbar, tak boleh buatlah kerja ni, tutuplah. Dia tengok Netflix sajalah. Actually tuan-tuan puan-puan, itu yang paling kecil group. Next group yang paling besar kita panggil acquaintance. Acquaintance, orang yang kenal you kenal dia, tak berapa rapat lah. Ya, tak berapa rapat. Kiranya macam cold and warm contact jugalah kan. Cold and warm contact tu is a bigger group than acquaintance lah. Acquaintance tu yang memang you kenal lah kan. Macam you kenal your jiran, your jiran kenal you, your jiran punya sepupu dulu sekolah dengan you ke whatever kan. Itu acquaintance lah kan. I mean itu kira dah tahulah siapa-siapa kan. Now context. How do we get context? Konteks dalam pekerjaan lama kita, sekolah lama kita, kita pergi kat surau, ada geng-geng surau, kita ada grup-grup bikers, macam-macam lah. Kita join aja, tak kisah. So kita invite mereka secara baik, secara betul, secara profesional. Invite mereka, tengok presentation aja. Itu saja kerja dia. Then dia tanya, apa kerja saya? Saya tak kenal orang, saya tak tahu buat bisnes. Cakap, you tahu copy, paste, share tak? Kalau you tahu copy, paste, share, lain-lain kita boleh ajar. No problem. Kita boleh pau. Kita boleh kau team you. Ya. Then yang you tengok yang arrow yang besar kat luar tu.
Yang paling besar, grup yang paling besar. Stranger. Orang yang tuan-tuan dan puan-puan tidak kenal. That is the bigger group than your friend and family yang reject you, yang cakap no, yang cakap tak naklah beli. Kan? So, you nak market kat siapa? You nak market kat stranger. Strangers. Stranger tu siapa? Stranger you dapat melalui email marketing. Sorry. Melalui email marketing. What is email marketing? Kita akan ajar you macam mana you boleh prospek seorang stranger secara betul, secara profesional menggunakan email marketing. Dapat dari mana? Dapat dari WhatsApp group. Daniel ada satu group. Nanti semua ejen Serin, Daniel akan share ni group. Dia ada lebih dari 100,000 orang dalam grup ni. Pandai-pandailah you prospect. Kalau you agent Serin, I promise you, I will give you the link. I promise you, these people are for you. Okay? Telegram group. Telegram group pun you boleh prospect, tapi guna secara profesional. Ya? Every group even bigger. Member tau, kita ada 2 billion orang gunakan FB sekarang. Step number 1 of the invitation tau. Because sekarang kita dah ubah suai, bukan cara MLM direct selling ke, kita guna cara profesional. Kita gunakan cara social media lah. Ya? No face to face invitation. Use your phone atau email sahaja. So, apa ini erti kepada tuan-tuan puan-puan yang baru jinak-jinak yang nak masuk kat bisnes ni? Very simple tau. Bila you tak ada face to face invitation, kalau they say no to you, they say no to you lah, tak kisahnya. You know what I mean? As long as dia tak face to face, you no. Tak ada. Most also dia tak jawab you, atau dia say no lah, thank you, I'm not interested. Masih dia akan reply ni. Why not? Kita buat cara macam tu, cara profesional. Ya. So ini semua kita akan ajar cara untuk buat invitation yang betul-betul dalam digital marketing seminar kita yang percuma di bawah khas oleh Serin Beauty untuk semua ejen dia. Ya. Introduce number 2. Step number 2. Penting lah. Introduce properly. Kenapa orang reject tau? Nak baca your text. Kenapa tak ada blue tick tau? Kenapa? Sebab you main hard sell aja tau. You letak teks. Nak beli ke ni? Oh, Kau ini. pergi atas. Jangan buat. Naik atas aku cakap. Ni. Okay. Pergi atas. Ramos. Okay, never mind. That was one of our attendees. Dia tak off mute mic. Tak apa, tak kisah. Okay. So, kalau kita introduce orang secara betul. Assalamualaikum, nama saya Daniel. Saya dari Petaling Jaya. Saya nak dan you explain lah panjang sikit. Okay. Tuan-puan, tuan/puan minat tak untuk mendapatkan side hustle sebanyak RM2,000, RM4,000 extra lah sebulan. Hanya perlu spend 1 jam 2 jam aja. Ya. Minat tak? Kalau minat, sila reply nak. So kalau orang tak nak pun dia akan reply. Bila orang tu reply nak atau tak nak, dia dapat 2 tick tau. Bila dapat 2 tick, apa you post sana, you boleh letak dia dalam broadcast tau. Ini automatic dia dah dapat dah. Ya? Atau kita buat satu kolam prospek. Macam mana nak dapat kolam prospek? Samalah kat sini. Email marketing, WhatsApp group, Telegram group, FB group. Kita berikan free digital marketing course. Kita berikan e-books percuma. Kita berikan free business consultation. Dan macam-macam lah. So orang akan datang masuk ke kolam you. Mana kolam you? Kolam you boleh jadi FB group aja. Atau boleh jadi Telegram group. Baik Telegram group lah. Then semua data you masih ada. Ya, tak payah dig back balik, repost balik kan. So that's why penting lah, sangat penting lah untuk kita belajar cara betul untuk prospecting dan invitation. Last step number 3, share the script. Boleh tak tuan-tuan copy, paste, share? Kalau boleh, 1, 2, 3 ni
Done. You can become a very profitable agent tau. You can make a lot of money. Just spend 1-2 hours saja. Kalau you want to replace your income, you spend more. Spend 3 or 4 hours. You boleh replace your income tau dari kerja you. Kalau tuan-tuan puan-puan seorang pilot, join us. Kalau tuan-tuan puan-puan seorang engineer, doctor, lawyer, join us. Nothing wrong with this business. This business is beautiful. You saw kita punya marketing statistik kan tadi. Betapa besarnya bisnes ni. And semua produk yang top-topnya, yang the market tengah cari, memang dalam bisnes kita ada. That's why kita top 10 tau kat Malaysia sekarang. Ya. Copy, paste, share. How hard is that? Senang sangat. Copy, paste, share. Semua konten kita berikan. You masuk sebagai agent, kita akan letak you dalam kita punya members only Telegram group, Telegram channel. Semua konten dah ada. You download, then you share je. How easy is that? You tak payah fikir apa I nak tulis lah tu. Because kita akan pegang tangan you, kita akan berjalan bersama you sampai you berjaya. Kalau you tak berjaya, kiranya Daniel dah fail. Daniel dah gagal. Puan Lydia dah gagal. Puan Eja dah gagal. Ira dah gagal. Alia dah gagal. Semua Aiman dah gagal. Yeah? Let's not think like that. That is absurd lah. Tak boleh. Kita punya matlamat sekarang untuk naikkan kita punya business by making sure semua agent-agent di Serene Beauty naik. Dia naik dulu, baru kita boleh naik sekali. A true leader is not a person who actually naik sendiri tau. A true leader akan tarik orang. Dia akan tolak orang. You buatlah, you buatlah, you buat. Tak. Dia akan tarik orang. Apa erti itu? Walk the walk, talk the talk. Pernah dengar tak? You kena jalan yang betul, guna cara yang betul, baru orang akan ikut belakang you tau. You tak boleh tarik dia. You tak boleh just letak macam tu. Marilah. Marilah. Tak ada. You kena buat dulu. Yeah. So, what have we got to offer? Very simple. Look at this. Digital marketing seminar for free. Free digital marketing seminar. Kalau you complete this course, Serene Beauty, di bawah Serene Cosmetics dan Berhad, akan keluarkan satu sijil untuk tuan-tuan puan-puan yang hadir untuk kos ni. You bawa lah sijil ni, tunjuk ya bos dah. Tunjuk ni, I dah masuk digital marketing dah. I dah pandai dah. I tahu macam mana nak buat Google Ad. Ya. Tahu tak puan-puan, tuan-tuan puan-puan, that Google search lah kan. Itu berbilion lah search dia. Tahu tak bagaimana nak jadi top 5 ranking ke top 10 ranking organik punya tau. Bukan paid tau, bukan bayar punya. Ya. So many tips, so many tricks kita boleh ajar. Macam mana kita boleh dapat database, buat kolam prospek. Orang cakap kolam. Mana nak dapat lead? Daniel ada 100 lebih ribu nama untuk buat lead untuk you. Not only that, kita ada banyak sangat kolam-kolam kecil that you boleh ambil database dari dan build your own database yang besar. Then you work from home aja. Jadi bos sendiri. E-books. We have a library of e-books. 8,000 e-books. Plus lah. 8,000 plus e-books. For you. Yang royalty free, copyright free. Apa artinya? Means, you boleh letak online, tak ada orang claim apa-apa dari you. Because it belong to me. So, I takkan claim apa-apa dari you. Asal you tak jual tu. Ya. So, tuan-tuan puan-puan, dapatlah peluang ni. Ambillah peluang ni yang diberikan. Consultancy. Apa tu consultancy? One to one. Kita coaching. Kita tolong. You ada susah buat social media marketing ke, email marketing ke, apa ke. Tanya. Kan Ira ada. Kan Alia ada design. By all means, contact me. Some of you already dah contact me. Memang ada focus on on some of you yang contact me direct.
Memang I'm now helping some of you also. Ya. Leadership development. Kenapa leadership development penting dalam bisnes? Kalau you are not a good leader, macam mana orang nak follow? Kalau you kira, you mata duitan je, kira duit, kedekut kan. Macam mana orang nak follow? Tahu tak you secret of leadership? Apa tu? Ya? Tahu tak? I give you a secret. Edification. Promotion. You promote orang. You jangan tolak macam tu je. You angkat orang naik. That is leadership. You promote orang. You talk good about people. Don't talk bad about people. Sekali you talk bad about people, tempias balik tau. Tempias 2 kali kat you. Malu you. Ya? Jangan ingat kita tak ada orang lagi terror dari kita. Tak ada. Kena humble. Kena humble. Ya? Team support. Kita punya team memang power. Our team sekarang, I'm so proud to say, so powerful. Because kita ada Eja di planning. Di planning dengan dia punya planning stage ya. Luar biasa punya lah. Kita punya CEO. Kita ada Ira, social media marketing, semua dia pau kaliau. And sama dia so muda tau, si Ira dengan Alia ni. Ya? Alia design out of the world lah, don't say lah. Aiman tolong kat office, kita punya HR juga kan. So I want you to gunakan kita tau. Daniel as the Chief Marketing Officer akan tolong apa saja you perlukan untuk naikkan your business. Kalau your business tak naik, siapa gagal? Daniel. Bukan you. Daniel yang gagal. Daniel yang gagal give you the wrong advice. I fail. You think I want to fail? So far, thank God lah. Belum lagi lah. Ya. Trusted products, halal, ada KKM. Very important lah. That's why kita punya produk semua top 10 in Malaysia. Kita punya business and product is top 10 in Malaysia. I'm so proud to be associated dengan Serene Beauty tau. Dengan Serene Cosmetics dan Berhad. Okay, kita ada sijil halal, kita ada sijil dari KKM. Our products memang orang cari. Kalau you jadi agent kita, bukan you cari orang tau. Orang cari you. Orang nak kita punya produk. So kita nak besarkan rangkaian distributors lah, ya, agents. Supaya orang senang dapat barang. Orang senang dapat produk. And once we do that, at the same time kita besarkan market kita overseas. International expansion. So tuan-tuan puan-puan, kita kena fokus kepada apa yang kita nak. What is our dream? Our dream is to naikkan semua agent bawah Serene Beauty. Naikkan pendapatan mereka, naikkan information mereka, naikkan confidence mereka, naikkan kebajikan mereka, ya welfare. Why? Because semua Serene Beauty family kita. Kita punya family. We don't leave anybody behind tau. So tuan-tuan puan-puan, I want you to get on board. Get on board dengan kita. Naik kapal sekarang. Okay? Because kita perlukan your help as well lah. Ya? Kita nak tolong you, tapi you kena tolong yourself dulu. Yes, I tahu some of you memang gaji memang 5 figure lah kan kat office. Sama gaji tinggi-tinggi 5,000, 8,000, 9,000. Memang. Apa salahnya kita tambah lagi? Apa salahnya kita, kalau you are a office manager and your gaji sekarang 8,000, 8,000 sebulan. 9,000 sebulan. Salah ke nak untung lagi nak dapatkan lagi 2,000 ke 4,000 sebulan? Hanya spend 1-2 jam saja sehari. Apa salahnya? You boleh buat, you duit tu you tak nak, you sedekahlah. Ya. So very important tuan-tuan puan-puan kena faham konsep kita. Konsep kita copy, paste, share. Konten semua kita kasih, kita berikan. Training kita berikan. Ya, seminar kita berikan.
semua backup kita berikan, team support kita ada, phone call away je. Imagine lah, kalau kat kerja you, boss you, paksa you, you work lah, work. Siapa kaya? Bos kaya. Itulah fakta kan, bos kaya. Tapi dalam bisnes ni siapa bos? Tuan-tuan dan puan-puan bos. You are the boss of your own business. We are all, then your own business join dengan other people business, join dengan kita, partnership. Dia panggil. You are not pekerja kita. You are partners kita. So kita takkan let you go tau, seorang-seorang. Yeah? So I think I'm actually at the end of my slide. Okay. And basically Daniel saja nak beritahu, from the bottom of my heart, I nak everybody succeed. I want everybody to succeed as much as Puan Lydia nak everybody to succeed. Because itulah vision founder kita. Itulah vision kita punya group chairman. Kalau group chairman kita tak betul, fikiran dia, vision dia tak betul, semua bawah-bawah dia pun tak betul lah. Walaupun kalau Daniel betul, semua upside down. Takkan jadi. But because Daniel ada sangat-sangat kepercayaan kepada Puan Lydia, Daniel akan ikut Puan Eja, CEO kita, akan ikut Ira, Alia, Aiman, dan kita punya staff yang lain. Akan ikut tau. Sebab kita semua kru atas kapal besar Serene Beauty. Dan kita nak semua ejen sekali naik dengan kita untuk menghala ke tempat idaman kita, untuk kita punya land of our dreams lah, dipanggil lah. Alright. So tuan-tuan puan-puan, I thank you very much untuk dengar pencerahan Daniel. Daniel nak minta maaf kalau Daniel cakap kasar atau cakap salah. I'm a mualaf lah, so my sometimes my perkataan pelat-pelat lah, so very sorry lah for this. Tapi I mean well. I memang mean well, and I really want to help all of y'all. Okay. Oh, I see a friend of mine also kat sini. Nama dia Savan. So Savan is also team Daniel dulu. Is an Indian gentleman that runs a business of his own sekarang. Indian businessman pun nak join business kita. Macam mana? Kita ada Chinese lady also dalam kita punya prospect, dalam kita punya chat sekarang. Kita ada orang dari outstation, prospect pun dalam kita punya chat sekarang. So kalau orang dah tengok bisnes kita, baik kita fokus betul-betul bisnes kita. So I'm Daniel. I thank you very much, and I will get back to you in a while more. But before that, I nak pass the sharing to Puan Lydia. And thank you very much. Assalamualaikum.